morning guys. Nandito na naman tayo sa ating mini farm. Siyempre tayo'y mag-harvest ng patola, ampalaya, at kung ano-ano pa na iyong makikita. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Atin na itong sisibatin itong isa. Naku po, nahulog. Ating panungkit. Yun. Yun. Kita nyo naman. Diba? Muntik-muntik ka na sa jackpot, oh. Ayan, oh. Sandangkal na lang, nasa jackpot na. Nice one. Diba? Laki. May abas, oh. Nahihimig lang, sayang. Muntik na ulit. Lagi lang siyang daplis. Maingat, isang dangkal lang. Yun, oh. Pang siomay, oh. Yun. Yun. Ambot ko na to. Yun itong gupitin. Gupitin natin. Gupitin natin yan. Okay. Hirap naman. Teka lang. Ito, buting ko na lang. Yun, nakadali isa. Palaya naman. White ampalaya. Mistisay ampalaya. Yan. Nakadali rin na malaki guys. Ito, yun. Yan guys. Nakadali tayo ng ano. Medyo natikman lang ng ibon. Ayan, oh. Pero at least, di ba? Meron na medyo mataba-taba guys. Yan. Meron na tayong igigisa mamaya sa kamatis at itlog. Ay, hulog. Ay, sus. Iba, oh, nahulog lang, oh. Nagbaksakan, oh. Oh, ayan, oh. Di bali, tutubo rin yan dyan. Yan, letter C. So guys, oh. Yan, may bulaklak na naman ulit, oh. Kalabasa yan guys, kalabasa. Papalakihin natin yan.